ତୁଳା ପରି ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ମଲାଇ ବରା। ଦେଖିବା ପାଇଁ এই ମଲାଇ ବରା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ବନେଇବା ତ ବହୁତ ହିଁ ସହଜ। এই ମଲାଇ ବରା ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ବନିବ, ପାଟିରେ ଦେଲେ ମିଳେଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ संपूर्ण देखापी अनुरोध। एबे चलतु स्टार्ट करवा आजिर रेसिपी। आजिर ये मलाई बरा बनवाई प्रथम गोटे बड़ बाउल नहीं जावा। एबे से बाउल रे गोटे मेजरमेंट कप रे मापिकी आम सबू जिनस को दबा। एटी मु मेजरमेंट कप रे मापिकी गोटे कप नहीं चाउल गुंड, ता सहित गोटे कप नहीं मैदा। एटी मु जो चाउल गुंड नहीं सेटा मार्केट रे मिलुवा चाउल गुंड आपण चाहिए घरे बनैकी नहीं पारे। ता सहित हाफ कप देदेबा अमूल गुंड, हाफ कप एटी मु देइथिली नड़िया गुंड। आपण माने चाहिए फ्रेश नड़िया को कोरिकी मध्य नहीं पारिबे। जो मेजरमेंट कप रे मापिकी मु चाउल गुंड आ मैदा देइथिली सेही कप रे मापिकी एटी मु देइथिली गोटे कप दही। दही बेसी खटा नथिला, फ्रेश दही थिला। एबे सेथिरे आमे 2 चमच देदेबा चीनी, हाफ चमच देदेबा लूण। जो कप रे दही नेइथिली सेही कप रे मु एटी प्रथमे गोटे कप देइ दोची पानी। प्रथमे गोटे कप पानी देई ताकू भल भाबरे मिसेइबा। तापरे हमकु जेतिकी पानी दरकार हबो आमे सेही हिसाब रे पानी दबा। प्रथमरु बिल्कुल भी अधिक पानी एका संगे देबेनी। तो ये मु गोटे कप पानी दे सारा पर आपको मुझे भल भाव में मिसई नौची। तो ये भल भाव में मिसेला बेलू देखिपे आपण मैंने यहाँ पूरा सुखा सुखा लगुच। तो ये चलतु एमें आउ गोटे कप पानी देदेबा। यही मेजरमेंट कप रे मापिकी मुझे आउ गोटे कप पानी दे देइची। तो गोटे कप चाउल गुंड, गोटे कप मैदा ये मुझे 2 कप नहीं पानी। सांग माने आजिर ये रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुंत कमेंट करी निश्चय जनइबे, जहाँफल कि मुझे आपण मानक धन्यवाद दे पारिबी। तो ये चलतु आपको आम भल भाव में मिसई नबा, जेमितिकी बिल्कुल भी गेटा अंश नथिबो। पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनिट आपको पूरा भल भाव में मिसेला परे एठी देखिपे ये बैटर रे बिल्कुल भी गेटा नहीं। तो ये मुझे भल भाव में पूरा 3-4 मिनिट पर्यंत मिसेइतिली। बैटर कंसिस्टेंसी ये देखिपे एमती ही रखिए, ना ही आठू बेसी बहलिया ना ही आठू बेसी पतला। तो एमती कंसिस्टेंसी रखिले आमर बरा गुरा पूरा परफेक्ट भाव में बनब। एटी मु कही रखुची जदि आपण मानक आज रेसिपी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। तो सबू जिनस को भल भाव में मिसई सारा पर एबे आम कभर करी अल्प किछि समय पे छाड़िबा। सेही समय भितर एबे चलंतु आम मलाई बनै नबा। मलाई बनवाई ये गोटे पैन रे प्रथमे हाफ लिटर दे दूची क्षीर। तो ये मु हाफ लिटर क्षीर को प्रथमे भल भाव में गरम करनेबी। क्षीर आमर हल्का गरम हो सारा पर ये आम देदेबा 2टा तेजपत्र, ता सहित 2टा ये मुझे गुजराती तेजपत्र दे सारा पर क्षीर को आम पाखापाखि 5 ରୁ 6 मिनिट पर्यंत भल भाव में फुटेबा। एटी आमको क्षीर को बहलिया करिबार नहीं, बास क्षीर एमती 5-6 मिनिट फुटीगला पर एटी आम ऐड करबा अलगा सबू सामग्री। जेमितिकी एठी मु नेइथिली चीनी। आपण माने जेतिकी मिठा खाइबे से हिसाब रे आपण पसंद अनुसार आपण माने एठी चीनी को कम अधिक करी देबे। तो एठी पाखापाखि मु 3 ରୁ 4 चमच हब चीनी नेइथिली। ता सहित मलाई को आउ टिके टेस्टी बनवा पई एठी मु 3 ରୁ 4 चमच देइथिली क्षीर गुंड बा अमूल पाउडर। एबे एई सबु जिंस को आमे भल भाव में गोळै नबा। गैस रो फ्लेम को यही जगह मु लो रे ही रखी। लो फ्लेम रे पाखापाखि 2-3 मिनिट यही सबू जिनस को भल भाव में मिसई सारा पर तो ये देखिपे आम मलाई पूरा रेडी। मु आपण मानकु मलाई कंसिस्टेंसी देखौची, देखिपे बिल्कुल भी बेसी बहलिया नहीं, पतला पतला ही अच्छी, किंतु एटा खाइबा पई बहुत ही टेस्ट लगी थाए। तो मलाई एमती रेडी हो गला परे एबे याकु आमे तळु काढी नबा। एपटे जो आमे बैटर बनै रखिथिले ना, तो एठी बैटर को देखंतु बैटर मध्य पूरा बढ़िया भाव में रेडी हो गलानी। मलाई बनवा पई जेतिकी समय लागिथिला सेतिकी समय एठी मु बैटर को कवर करी छाड़ीथिली। तो एबे ए बैटर रे आमे देइदबा हाफ चमच बेकिंग पाउडर, ता सहित हाफ चमच देदेबा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दे सारा पर आउ थे आपको आम भल भाव में मिसई नबा। बेकिंग सोडा अल्प बेकिंग पाउडर अल्प देले कौन हम ना जो बरा गुड़ा आम बनइबा पूरा फुल्का फुल्का ही बनब। तो एमती बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दे सारा पर आपको मुझे भलसे टिके मिसई नौची। पाखापाखि 1 ରୁ 2 मिनिट आपको मुझे भल भाव में मिसई सारी। 1-2 मिनिट आपको भल भाव में मिसई सारा पर ये आपण मानक बैटर फाइनल कंसिस्टेंसी देखौची। तो ये देखिपे बैटर को आपण माने एमती ही रखिए, ना ही आठू बेसी पतला ना ही आठू बेसी बहलिया। तो ये आमर बैटर तो पूरा रेडी हो गलानी। एबे चलतु आकु रखी नबा आम साइड रे।
ଆଜିର ଏହି ବରାକୁ ଆମେ ଅପମ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଏଇ ଅପମ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ତେଲକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ନା, ସେଇ ବ୍ୟାଟରରୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ ଏଇ ମଲେଇ ବରାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମଲେଇ ବରା ବନେଇ ଖାଇଲେ ନା ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବ୍ୟାଟର ସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେନି, 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର କାଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ବନିଛି। ତ ବରାର ପଛପଟ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା କଲର ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି ନା ତାର କଲର ଟିକେ ଗାଢ଼ ହେଇଥିବ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ବରା ଅଛି ତାର କଲରଟା ଲାଇଟ୍ କଲର ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ନା ତା କଲରଟା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ବରା ସବୁ ବନି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବରାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ବାକି ଯାହା ବି ବ୍ୟାଟର ଅଛି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି ବରା ସବୁ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବରା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ବନିଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବରା। ତ ଏବେ ସବୁଯାକ ବରାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନେଇଛି। ତ ବରା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନରମ ବନିଛି, ପୁରା ତୁଳା ପରିକା ନରମ ଏଇ ବରା। ତ ଏମିତି ବରା ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଲେଇ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ନା, ଏବେ ଏଇ ମଲେଇକୁ ଏଇ ବରା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ମୋର ବରା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ନରମ ବନିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବରାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ କରିନଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବରା ଟିକେ ଟାଣ ବନିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବରା ଉପରେ ହାଲକା ହାଲକା ହୋଲ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିତରକୁ ମଲେଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯିବ। ବରାରେ ମଲେଇକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ଆକୁ ବନେଇ ଖାଇବେ ନା ସପ୍ତାହକୁ 3-4 ଥର ତ ଏମିତିରେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ମଲାଇ ବରାର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।